Kaya makulot tayo kami subong sa ano, sa Gadsang Dalan. Sinuway pa 1/4 tamo yung tagpuan. Si Diggs gali ah. Oh, nice. Oh, lang. Nan. Oh, di ba? Oh, di ba? Nan, Oh. Oh, saan ka na? Gong. Yakal pa may jazz yan. Nakadilargo pa. Mainit pa kung buto. Ano sabi? Wala na, no? Butching ko, ma'am. Era. 25. Puto. Ariyan man sa'yo nung oh. Bitso-bitso. Credit card? Are ko cinta. Yan o. Space card na tumama pa. May puto tikoy. Ano puto tiko yan o? Puto tikoy mi daw. Are ma'am. Are Kuchinta ko ni. tikoy, ma'am. Dito karon sa Kapitya. Sa mga restaurant sila. Tikoy. Hindi lang yan o. Pwede car. I-special kasabag ki. Bitso-bitso, ma'am. Ariyan, namit. Kasabag ki. May kuan, ma'am. Saba mi. May ibos. Hindi na ibo. Are mo talaga dalo. Ay, budla yan. Kami sa salakyan. Sige lang kung ba. Hindi ah. Budla yan. Kami karang magkaon sa salakyan. Hindi lang. Wait lang. Ah. Face card lang amon bayan. Sorry ka, Earl. El. Picture mi to El. El, picture to. Picture to. Nami. Picture to. Picture to. Samon man bi. Kita tanong. Tara. Tanong lang. As in naman lang naman ko wabe. Hindi ako lang. Ne? Ne, nakabili. Wala pa gani. Nami. Hindi ko pupunta. Ito ginakuga. Ne, picture pa ninyo. Ako man message mo. Wait lang. Picture yung mga tatlo. Picture yung mga picture ko sa tuwa niyo ko. Ito, check boy ko ano. Ara, lang tanong nila ko na. Mga dalaginding sang ahoy. Ano pinagwapaw? Na. Nan. Ano yung videographer? Na. Okay na? Satisfied na? Ba, pamamayiris taon na? Dala all na.